Good morning mga ka-friendship. Yan. It's Tuesday morning kat in may kuinpag na datoy aso toy alaga mi. Yan. Radjay ni magmag na yan. May kami nagna Tuesday morning ada kami ditoy park. Yan. Yan ada ditoy park datoy napintas. Ada basketball court, ada tennis court, ada ayaman tubing. Yan. Balay mo ijay. Yan. Ating tagadi court. Ating mo tagadi pag-slide ang tubing. Yan. Pintas. Hindi dapat lumabas nga aeroplano. Okay, kasama to work. Lagi pag natiaso. Yan. Ada aeroplano nga limabas. Okay, ato ito di aso. Di alaga mi ni Maggie. 10 years old na ni Maggie. Yan. Right, Maggie? You're 10 years old? Yan. Good morning. Yan. Pabarumat kanyak takwa. Makapag-walking akmat. Walking tayo mat. Ito yung park. Okay, let's go home, Maggie. Go home na tayo. Yan. Ni rumara na apo init. Tagay na apo init. Ni. Rumara na apo init. No, not there, Maggie. Ado tinag-aawi doon nga ko. May nagipag na ti pets da. Yan. Nagmayat di ko. Sikat ni apo init. Gawid kamin. Yan. Morning walk. No makapag-exercise mo da tao. Yan. Ket naggapuan mi nga park, kadya iti park. Kasi di kami ngamin ti park dati balay ti pasyente. Yan. Walking tayo. At least makapag-exercise. Ayun. Muna pa di aso. Amo na di aso pagawidan. Alam niya kung saan uuwi. Ha, Maggie? You know where to go home, ha? Ni, daman aeroplano dyan. Dumakitan. Okay, again, thank you for watching my video and see you next time again. Bye and happy Tuesday morning.